नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा राति पाइले श्रावण मासर प्रथम सोमवार हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त शिव मुंडे मध्य पानी ढालिबे तेबे रास्ता सारा प्रकंपित हेउची बोल बम हर हर बम ओम नमः शिवाय रास्ता घाट शिवालय गेरुआ वस्त्र पिंधि कांधरे बाहुंगा धरी भक्त माने महादेव को करिबे जल लगी प्रभु को मागिबे निजर मनस्कामना महादेव को जल लगी करिबे काउडिया भक्त एने कि हरिद्वार रे स्कूल कॉलेज समस्त बंद रही व्यापक व्यवस्था होईची यूनिट वन स्थित दुकान बजार लोक मानकर भिड़ जमी बाउंश बाहुंगार मूल्य 180 टंकार आरंभ हो 500 टंका पर्यंत रही श्रावण मासर प्रथम सोमवार दिन सबु भक्त मनस्कामना पूरण हो आम प्रार्थना करुचु आपण मैंने भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखि दियंतु राज्य में आज 3 दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एने 6 जिला को अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग या सहित आज कि 24 जिला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग वर्षा समय पवन बेग 40 रु 50 किलोमीटर रहियो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग तेबे आसंता 13 14 15 तारिख रे प्रबल वर्षा हेबो ता सहित समुद्र को अंचल को जीवाई बारण कर तलिया अंचल को सतर रहा सूचना दि जाए आसंता काली बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी एही सोमवार दिन यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवादपत्र अन्य गणमाध्यम जणाई दिया ए संपर्क में राज्य साधारण प्रश्न साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दि जाइए जो माने पंजीकरण करिसेंती जो दिन अभियोग शुणाणी हेबो सेही दिन आसी निजर आधार कार्ड निजर डाटा आनी उपस्थित रहिबे एम्स रे पहुंचले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एम्स रो निर्देशक सहित करिले आलोचना तेबे बालेश्वर रे एफएम कॉलेज रे आत्महत्या उद्यम करिथिबा जने छात्री देह रे पेट्रोल जाली 90% पोड़ी होई जाईछि काहे कि ना एचओडी तांको निर्यातना दउथले ता सहित मध्ये विभिन्न प्रकार शारीरिक संपर्क रखिया पई कहउथले एही सब निर्यातना न सही परि बारंबार अभियोग कला परे मध्ये केही सुनु नथले तेणु आत्महत्या उद्यम करिछि एही छात्री जनक एही छात्री को देखा करिया पई उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन देवसिंह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त उपस्थित मध्ये थिले तबे मुख्यमंत्री एपटे कहिसंती अधिक जदि हुए एयर लिफ्ट मध्ये कराजिबो तुरंत तांकर चिकित्सा अवहेला न कराजिया पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती एपटे सही कॉलेज रो प्रिंसिपल को सस्पेंड करा जायछि आ प्रिंसिपल खुद निजे आज कहउछंती मते सुरक्षा दरकारे तदंत कले जणा पड़ी जो आगु कोन अछि किए दोषी सत है चर्चा नवीन निवास रे नजर आसिले पांड्यान राज्य रे पड़ी हुरी पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक शनिवार दिन मुंबई सुस्थ हो ओडिशा फेरी सर्वाइकल आर्थराइटिस चिकित्सा जून 22 तारिख में मुंबई जाइए कोकिला बेन धीरुभाई अंबानी हस्पिटाल अस्त्रोपचार होता सबकि ठीक ठाक चलता किंतु ओडिशा फेरिबा परे देखा जाइए पांड्यान को दृश्य यार भितर एक दृश्य सामना को आसिया बेले एबे चारिआडे चर्चा जोर धरी पांड्यान दल नथिले बीजेडी कथा बुझु नथिले आ हठात पांड्यान आसी पहुंची गले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पाखरे महाप्रभुंकर रथयात्रा सरीची एबे चलीची रथ खोला पर्याय 3 रथर मंडणी कना बाहरी रथयात्रा दिन रथ उपर प्रतिष्ठा करा जाय पित्तल कलश कढ़ा जायछि कोठ सुआसिया सेवक माने रथर कना काढ़िबा सहित कलश खोलिथिले पित्तल सामग्री सब श्रीमंदिर प्रसन्न को जिम्मा दिया जायछि तालध्वज देवदଳର नंदीघोष रथर कना मध्ये खोला जायछि सी विग्रहंकर रथ त्रयरु पोटल कना एवं 12टी लेखाए दुआर कड़ा एवं चंद्रशाली कना एवं बता कना एमिति कढ़ा जायछि पूर्वर रथ सारथी पार्श्व देवता सहित चारिपटे लागिथिबा ठेकोरा बाड़ कढ़ा जाई यथा स्थान रे मध्ये रखा जायछि आसुचंती राष्ट्रपति हेबो कारकेट रियल सेल राष्ट्रपति को आगमन पर आज मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा पुलिस कमिशनर सुरेश देवदंग सिंह एवं डीसीपी जगमोहन मीना अतिरिक्त कमिशनर नरसिंह भोल एम्स रे सुरक्षा व्यवस्था तदारख करिसंती राष्ट्रपति गस्त पर 50 प्लाटून फोर्स भुवनेश्वर नियोजित हेबे 8 जन डीसीपी रैंक ऑफिसर 11 जन एडीसीपी तापर 31 जन एससीपी 44 जन इन्स्पेक्टर 180 जन आईसीआई उपस्थित हेबे सेपरि एम्स भुवनेश्वर राजभवन विभिन्न
ट्राफिक पोस्ट चेक पोस्ट पुलिस मुतयन मध्य हेबे। रविवार दिन पुलिस कारकेट को रिहर्सल मध्य कराजिवो। तेबे कुहा जाउछि 14 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनिया गस्तर ओडिशा आसुचंती बा आसंता काली आसुचंती। 14 तारिख रे अपराह्न नुआ दिल्ली भुवनेश्वर पहुंचबे। भुवनेश्वर समेत कटक कार्यक्रम मध्य अछि। जुलाई 15 तारिख रे संध्यारे पुणी दिल्ली फेरीजिबे। जापान रु ब्राजिल पर्यंत 3 दिन में 21 देश को अमेरिका पठाइलानी तारिफ लेटर। विश्वर बहु देश को छानिया कलानी ट्रम्प को तारिफ बम। ते मात्र 3 दिन में विश्व 21 देश में अमेरिका नुआ तारिफ घोषणा करिछि। सोमवार ठारू जापान कोरिया सहित 14 देश को ट्रम्प तारिफ लेटर पठाइछंती। बुधवार दिन 7 देश लिस्ट मध्य जारी कराइथिला। एथिरे सबठारू अधिक ब्राजिल उपर 50% आमदानी शुल्क लगाइथिला। एबे लिस्ट को आहुरी मध्य बढ़ी पारे। अगस्त 1 पूर्व देशर बड़ झटका लागि पारे अमेरिका कहिछि। वर्तमान सुधा तारिफ दर 20% रु 50% रहिछि। आगको मध्य 90% पाखापाखि होई पारे बेली किछि सोशल मीडिया एक्स रे मध्य रिपोर्ट प्रकाश पाउछि। हीराकुद जल भंडार एककालीन 6टी गेट को रविवार दिन बा आज बंद करा जायछि। क्रमश जल भंडार मध्य बन्या जल प्रवेश परिमाण ह्रास पाउथिबारु आज सकाळ 8 रे प्रथमे 2टी पूर्वाह्न 11 4टी 6टी स्लुइस गेट को बंद कर फल वर्तमान 8टी स्लुइस गेट जरिए जल भंडार अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन मध्याह्न 12 सूचना अनुसार जल भंडार जलपतन 606 फुट रही। समय जल भंडार को प्रति सेकेंड पिछा 1,54,126 घनफुट बन्या जल प्रवेश करुवा बेले जल भंडार समान परिमाण अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन करा जाउछि। गजपति जिला मोहना ब्लॉक अधीन चांदीपुटु ग्राम पंचायत रे ओजन हेरफेर होईछि। हिताधिकारी को बंटन कराउथवा मांडिया सामग्री उपरे अनियमितता देखा जाइछि। जोगाण सहायक अखा ओजन काटी बेले एबे पाखापाखि 1.2 किलोग्राम बदल रे 750 ग्राम मांडिया देबा घटना को प्रकाश सामना को आछि। एही माध्यम रे गरीब खाउटी माने एबे धोकार शिकार हेउचंती। तेबे कुहा जाउछि शिवराम साहू जेतेबेले मांडिया घर को नेइथिले से समय ओजन कला बेलକୁ 750 ग्राम बारिथिला। किंतु एते ठकामी काहेकि सुने ग्राम पंचायत रो लोक मध्य तुरंत तांकू पचारिचंती काहेकि एमिति करागला। 5 दिन पर ड्राइवर आंदोलन को प्रत्याहार। आज पुणी थे स्टीयरिंग धरिबे हजार हजार ड्राइवर। तेबे आज पुणी हजार हजार ड्राइवर स्टीयरिंग धरिबे बोली कहुछि। 7 दफा दाबी नहीं सरकार सकारात्मक आलोचना होइता बेले आंदोलन प्रत्याहार कराइथिबा घोषणा मध्य करा जायछि। समुद्र रे ओलटिला डंगा 5 जण मत्स्यजीवी गुरुतर। अशांत समुद्र जोगु माछ धरिबाकू जाइथिबा चंद्रभागा नलिया साहिर मत्स्यजीवी डंगा ओलटि जाइछि। एथिरे 5 जण मत्स्यजीवी आहत होइचंती। मात्र के तांको जीवन बंची जाइछि। या सहित माछ धरा जाल एवं डंगा एवं समस्त आसबाबपत्र समुद्र रे मध्य भासी जाइछि। आहत को पुरी मेडिकल भर्ती करा जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी शनिवार दिन दिल्ली रे प्रधानमंत्री सहित साक्षात्कारी हाथ में धड़ा फाइल धरी। मुख्यमंत्री पोस्ट पर यही सोशल मीडिया भाइराल होचे राज्य राजनीति को आहरी सरगरम करुछि। फोटो सहित मुख्यमंत्री ट्वीट करी कहते जो प्रधानमंत्री को ओडिशार विकास यात्रा अतुट प्रेरणा और समर्थन गभीर कृतज्ञता जनाऊछि। यही अवसर ओडिशार विभिन्न विकासमूलक कार्य भविष्यत कार्यपंथा एवं केंद्र राज्य समन्वय तथा राज्यर सामग्री विकास को त्वरान्वित करने गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइछि। केंद्र और राज्य मिलित भाव समृद्ध ओडिशा विकसित भाव में लक्ष्य हासिल करिबो। युवक को मिलिबो चाकरी, महिला को मिलिबो अनेक सुविधा। एने कि आहरी मध्य ओडिशा को सुविधा जोगाई देव बोली कहा जाउछि। चतुर्धा मूर्ति को बांधी बुंदी पकाइछन्ति। एमिति रहिछि ठाकुरଙ୍କ प्रति भाव। परिचालनाकारी दायित्व बोध ठाक ठाक होई बंधा पड़िछन्ति बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ। कौनसी डेकोर गोदाम घर नुहे। एभली अभावनीय दृश्य देखा मिली महाप्रभुଙ୍କର चित्त विनीत उद्यान जगन्नाथ बल्लभ रे। बहुत तल गाड़ी पार्किंग रे खोज श्रीमंदिर प्रसन्न देव देवता को एभली स्थिति रे रखिछि। पड़ी रहिथिबा खत खाउछि महाप्रभुଙ୍କର 25 बेश सामग्री। लोकंकर कष्ट लब्ध धन लक्ष लक्ष टंका खर्च सरकार एसबू तैयारी करी अलड़ा पानी रे पकाई देइथिले। तेबे कुआ जाउछि जे जगन्नाथ प्रेमी ठाकुर को एभली देखि तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। तेबे कुआ जाउछि 2024 मसीहा आरंभ में श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प उद्घाटन समय सरकार पक्षर भव्य प्रस्तुति होइतिला। जगन्नाथ बल्लभ परिसर शीतताप नियंत्रित कोठरे महाप्रभुଙ୍କର 25 प्रकार बेश प्रदर्शित होइतिला। ठाकुरଙ୍କ निकटରେ महालक्ष्मी सरस्वती अधिष्ठित होइतिले। अवकाश बेश आरंभ कर सिंहद्वार बेश पर्यंत 12 मास सी विग्रह बेश रहिछि। सबको खोद प्रसन्न नजर रखितिला। अनेक दिनरु नथिबा रघुनाथ बेश मध्य एही स्थान पाइतिला। श्री मंदिर रे सिंहद्वार 2टी विशाल सिंह मध्य शोभा पाउतिला।
ତେବେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ କୁର୍ତ୍ତା କୁର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ନଚେତ୍ ବିଘ୍ନ ହୋଇଗଲେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ପାର୍କିଂ ଗାଡି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ହତାଧାର କରି ପକାଇବା ନିହାତି ଅଶୋଭନୀୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିବା ଅଣ ଓଡିଆ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ନାକ ଟେକିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇରେ ଦାବି କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କୁକୁଡା ମରା ଅଭିଯାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 4360 କୁକୁଡାକୁ ମରାଯିବ। ତେବେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଡାକପଡାରେ ନବକିଶୋର ଖଟେଙ୍କ କୁକୁଡା ଫାର୍ମ ଆଜି କିଲିଂ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 5ଟି ଆର୍ଆର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଗୌଡ ମୋଟରୀର ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ, ହୁମାର ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଫାର୍ମରୁ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। 10 କିଲୋମିଟର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଭିତରେ 50ଟି କୁକୁଡା ଫାର୍ମକୁ 2ଟି ଆର୍ଆର ଟିମ୍ ଯାଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମରେ ଯେତିକ କୁକୁଡା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ମରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ରୋହିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଇଏ ଚାଷ ଜମି ନୁହେଁ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ନାରଙ୍ଗପୁର ଠେକୁରିଆ ଗାଁର। ତେବେ ଅଧା ପନ୍ତାରିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହଉଛି। ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ଯାହା ଆସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ୟା ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ପଶି ସାଇକେଲ ନେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିଏ ଯାଇ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସାଜିଛି, ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧାନ ରୋଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଜି ସୁନା ଦର ପୁଣି କମିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ କମିଥାଏ, କେଉଁ ଦିନ ବଢିଥାଏ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେବ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ କମି ଆସୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 91,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 99,710 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 91,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପିଏମ କିଷାନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସରକାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାଷୀକୁ ଦଉଛନ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ 20ତମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ KYC କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସରକାର କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଣ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ବା 1500 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 8 ଜୁଲାଇରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଖବର ଏହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ସରକାର ଚେକ୍ କରିବେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, କେଉଁଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଧନ ଯୋଜନା, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଝେଇବେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବେ। ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ହେବ ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ, ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚାଲାକି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଚତୁରତା ସହିତ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଗାଡିର ଏବେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ନ ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପରି ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରିଦେବ, ହଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗାଡିକୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦମଦାର ଯୋଜନା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। 60 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ଏହି ପେନସନ। ଦିନକୁ 7 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଅପଡେଟ, ଦରମାରେ ମିଳିବ 17,000 ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଅପଡେଟ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 788% ବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ
ପିଏସସି ରୁ କାମ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 758% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପସଚିବ ଡକ୍ଟର ପିକେ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ 1987 ଏବଂ 1992 ମସିହାରେ ଆଇଡିଏ ଦରମା ସ୍କେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୋର୍ଡ ସ୍ତର ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସ୍ତର ତଳେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ 9 ଜୁଲାଇ 2025 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2025 ନୂତନ ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ 758% ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3,500 ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 16,668 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ 3,500 ଟଙ୍କାରୁ 6,500 ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେବ। 6,500 ରୁ 9,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 36,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ 9,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 43,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେବ। ଆଉ 20 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଥିବେ ସେମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଇଆଇଏମ୍ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସର୍ଭେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 60 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।